Cute-cute kaayo amo ang panda o si Sting o si Panda. Cute-cute kaayo awa magselo si Panda kay Sting. Unya magselos pud si Sting kay Panda. Tararan. So ana na sila dalawa pero karon okay, friendly na sila dalawa karon pero diri nga mga video. Kay di pa sila friend. Selos pa sila dalawa, selos pa. Si Sting kanang dako is boy. Si Panda kanang gamay is girl. O so syempre, ilang daddy na. Daddy na nila. Hoy mami. So, thank you for watching and follow for more videos. And ayan, sa mga nakagusto nito, please subscribe. And sa wala naman, okay lang. Thank you so much. Mwah.